Pemirsa, pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran ke tentara Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Hizbullah melakukan serangan roket ke pangkalan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Tidak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan drone yang menargetkan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel membombardir rumah sakit Jabal Amel di kota Tyre di Lebanon Selatan. 4 orang tewas, 127 lainnya luka parah. Kepanikan seketika terjadi di rumah sakit Jabal Amel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Ledakan besar tiba-tiba saja terjadi dan menghantam beberapa bagian rumah sakit. Para pasien termasuk pasien anak-anak tampak ketakutan, sementara tim medis berusaha menyelamatkan mereka. Ledakan berasal dari serangan udara yang dilancarkan pasukan militer Israel. Akibat serangan, rumah sakit Jabal Amel nyaris rata dengan tanah. Tidak hanya menghantam bangunan rumah sakit, serangan udara Israel juga menghancurkan permukiman warga di belakang rumah sakit. Akibat serangan ini, 4 orang dilaporkan tewas, 127 orang lainnya terluka parah, termasuk 39 orang staf medis. Pasca serangan Israel ke Tyre, Lebanon, sejumlah warga masih dinyatakan hilang. Tim penyelamatan dan pertahanan sipil terus mencari sejumlah korban yang dinyatakan masih hilang. Diduga sejumlah korban masih berada di bawah reruntuhan gedung-gedung yang hancur akibat serangan udara Israel. Senin malam Israel membombardir kawasan dekat rumah sakit Jabal Amel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Tentara pendudukan Israel merusak sebuah gereja di Lebanon Selatan. Aksi tak terpuji itu mereka rekam sendiri. Dalam video yang tidak disebutkan lokasi pastinya, tentara pendudukan Israel membagikan momen saat pertama kali mereka memasuki sebuah gereja di Lebanon Selatan. Ruangan yang tadinya rapi kemudian berubah berantakan. Diduga kuat, para tentara pendudukan ini merusak sejumlah fasilitas di dalam gereja. Israel sendiri belum memberikan keterangan tentang tindakan tak pantas yang dilakukan militernya ini. Tentara Israel secara terbuka berulang kali menyerang situs suci umat agama lain, meski hal ini dilarang dalam hukum humaniter internasional. Sebelumnya, serangan Israel juga menghantam Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Situs bersejarah umat Kristiani yang telah berdiri selama 900 tahun ini. Serangan terjadi di tengah perluasan operasi militer Israel terhadap Hizbullah di wilayah perbatasan. Rekaman memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung di kawasan Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Media Lebanon melaporkan pemboman intensif di sekitar lokasi. Serangan tersebut memicu kekhawatiran atas kerusakan situs bersejarah berusia 900 tahun. Militer Israel menyatakan operasi dilakukan untuk memperluas serangan darat terhadap Hizbullah dan menghancurkan infrastruktur kelompok tersebut di kawasan Beaufort serta Wadi Al-Saluki. Israel juga mengklaim telah menguasai area strategis di sekitar kastil yang selama ini disebut digunakan oleh Hizbullah untuk aktivitas militer. Pemirsa, ribuan warga Lebanon meninggalkan kawasan Dahiyeh di selatan Beirut di tengah bombardir serangan Israel ke Lebanon yang semakin parah. Terlebih, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan serangan udara ke Beirut dalam waktu dekat.
Antrian kendaraan mengular dan menimbulkan kemacetan panjang pada hari Senin saat warga yang panik meninggalkan kawasan Daye di selatan Beirut, Lebanon. Warga berupaya menyelamatkan diri dari wilayah yang diperkirakan akan menjadi target serangan pasukan Israel. Terlebih, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah merintahkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon tersebut, seiring pasukan Israel terus maju lebih dalam ke wilayah Lebanon. יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. Sementara itu, militer Israel telah menetapkan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya. Laga ini mengembangkan taktik yang sebelumnya digunakan di jalur Gaza, di mana warga sipil dilarang memasuki zona-zona tertentu berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Pemirsa, Israel membombardir sejumlah kota di distrik Tyre di Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di sejumlah wilayah di Tyre, Lebanon Selatan, menyusul serangkaian serangan udara yang diluncurkan Israel. Menurut media Lebanon, pesawat tempur Israel melakukan serangan di kota-kota Majdal Zoun, Hadata, Majadel, dan Juwaya di distrik Tyre. Laporan selanjutnya menambahkan bahwa sebuah drone Israel telah menyerang jalan Rashidi Hos di Tyre. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka akibat serangan Israel ini. Israel telah mengeluarkan perintah untuk mengosongkan wilayah Lebanon Selatan, dan peringatan ini pun mendesak warga untuk meninggalkan rumah mereka. Pemirsa, Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan operasi militer terhadap Hizbullah di Lebanon akan terus berlanjut. Katz juga mengancam tidak akan ada ketenangan di Lebanon. האמריקאים תיקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול ביירות. לא יהיה שקט פה, לא יהיה שקט שם. בתוך לבנון אין הפסקת אש, וצה"ל ממשיך בפעילות נגד החיזבאללה, כאשר היעד העליון, ארוך הטווח, הוא פירוק החיזבאללה מנשקו, והיעד הקרוב, הקשור לתכלית המבצע בלבנון, הוא פירוז כל מרחב הליטני שמעבר לקו הצהוב שבו שולט כיום צה"ל, ועד לקו הליטני, פירוז מנשק, ממחבלי חיזבאללה, תוך שליטה ביטחונית ישראלית. זה היעד, ואנחנו פועלים לקדם אותו בכל האמצעים שציינתי כאן.